visited in Dallas. A lot of people didn't know. I knew. Bendiciones, hermanos. Buenos días, que el Señor les añada bendición en esta mañana. Blessings to you all. Good morning. Amen. God bless you. Amen. Thank you. Mis hermanos, es un placer para mí estar aquí en la casa de Dios en un día como hoy, hermanos, compartiendo la palabra de Dios. It's really a pleasure, amen, to be here with you, brother and sister, sharing with you the Word of God. Gracias a Dios, ¿verdad?, por su infinito amor hacia nosotros. I thank God for His infinite love for us. Can you say amen? Amen. Vamos a orar, mis hermanos, antes de comenzar con la lección del día de hoy, que el Señor nos acompañe. Before we start, let's pray, amen, this morning. Holy Spirit, Father, Gracias, bendito Dios. Son, we come before you, Lord, today. We need you. Gracias por tu palabra, bendito Señor. We ask you that you open the hearts of everybody here. Implementar nuestras palabras. We ask you, God, that if someone is burdened with something, Lord, heavy, Lord, that you deal with it today, Lord. You address it so we know that you care, so we know that everything is timely in your word. Amen. Thank you. La lectura del día de hoy, hermanos, o la prédica del día de hoy, le hemos titulado Una fe inquebrantable. Man, today we're going to speak about, amen, the title of this message is An Unbreakable Faith. Aleluya. Y a través de las escrituras, hermanos, nosotros vamos a entender lo que es fe y para qué sirve esa fe. And throughout the scriptures today, we are going to go over them so that we can understand what is faith and how faith works. Una fe inquebrantable, hermano, yo la definiría como un vehículo 4x4. Unbreakable faith, I would almost compare it to like a 4x4, amen, truck. Estos vehículos, hermanos, cuando usted aplica el 4x4, el vehículo va caminando sobre todo tipo de terreno, piedra, arena, lodo, nieve, y este vehículo continúa y sigue y sigue. Because when you put on the 4x4, it is going over rocks, it's going over gravel, over mountains, over everything, mud, it gets out of everything, it just continues to go forward with nothing stopping it. Y los cristianos como hijos de Dios, hermanos, es necesario que tengamos esa fe. And as Christians, as children of God, it's required that we have that type of faith. Amen. ¿Qué es fe, mis hermanos? So what is faith? Fe es tener plena y absoluta confianza en algo que no sabemos cómo funciona o no lo entendemos, pero que sucederá. Faith is having absolute trust, absolute, amen, dependence on something that we don't see, that we don't know how it's going to happen, but yet we believe in the Lord. Y no importa, mis hermanos, en ocasiones cuál sea el tipo de escenario que está alrededor de nosotros, nosotros deberemos de tener siempre esa confianza en que Dios nos ayudará a pasar a través de esa situación. So faith is no matter what your situation, what my situation, whatever it is, amen, that we continue to believe and understand in who God is. Yo te pondría como ejemplo, hermanos, el árbol de la palmera, ese árbol que está junto a la playa, y cuando vienen los huracanes y vienen los vientos fuertes, podemos ver cómo esas palmeras prácticamente pueden tocar el suelo y puede estar por horas fluyendo un viento tremendo, pero después de esas horas que pasa la tempestad, esta planta, hermanos, vuelve a tomar su posición. I'll give you an example of a Christian of faith. Amen. The palm tree is next to the water, next to the oceans. You'll find that there's storms and hurricanes that come with strong winds, and sometimes you'll see that they bend, and sometimes they've even hit the ground, but yet when it's all over, they come back up, and they are strong. Amen. Despite the storm, they are remaining. Para que nosotros tengamos esta fe, hermanos,
es necesario que nosotros tengamos un fundamento muy fuerte. So for us to have this type of unbreakable faith, we need to have a great foundation. Amen. Amen. Sí, amén. Dice que de acuerdo a la altura de estos árboles, a veces es la profundidad de su raíz. Entonces su fundamento, hermanos, es tan fuerte que por eso permanece de pie. They say that these trees, and then sometimes the height of the tree is as low, as strong as the root is, and as long as it is under the ground too. And that's how you and I need to also be. Our foundation Amén. Yes. needs to be there. Es necesario, mis hermanos, que nosotros tengamos ese fundamento para que nosotros podamos resistir cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esas ataques que a veces llegarán a nuestra vida. That is the foundation that we need to have when these trials, when these attacks, and then come into our life. We need the foundation to be strong. Amén. Fe, hermanos, es como dejarlo todo en las manos de Jesús. Faith is as just leaving everything in the hands of Jesus. Amen. Everything. Yo lo puedo interpretar, hermanos, como caminar en una noche oscura donde puede haber, no sé, peligros, puede haber hoyos alrededor de donde vamos caminando, pero sabiendo que Dios está ahí, que Él es el que nos está guiando y nos va a llevar hacia el final de donde nosotros vamos con bien. Faith, I'll put it to you like this. Let's say that there is a dark alley. It's all dark, and there could be dangers, there could be thieves, there could be traps, there could be holes, all of these things, but yet you just remain faithful in the Lord, even though you all you see is you just gotta trust Him. Muchas veces, mis hermanos, cuando estamos en una prueba, en una enfermedad, When we're in trial, when we're going through it, when we're sick and going through it, o estamos en una necesidad, or we have a need and it's an urgent now kind of need, tendemos a confiar nosotros primeramente en nuestras capacidades, en nuestras habilidades y en nuestros recursos. we tend to first go to our ability and then to our resources, to the way that we know how to deal with things. Amen. Amén. Pero tomando en cuenta todas estas cosas, hermanos, a veces no es suficiente. But yet we try our way. We try things. We run into a brick wall because the way that we're doing things sometimes is not sufficient. Hay cosas, hermanos, que solamente Dios nuestro Padre nos las puede dar. There are things in life, listen, that only our Heavenly Father is able to provide to you and me. Yes. Only He. Un ejemplo de fe, mis hermanos, podría ser un bebé, un niño de 1 de 2 años. So I'll give you an example: a 1 or 2 year old child. ¿Qué sabe este bebé, hermanos, de una necesidad? ¿Qué sabe el bebé de tener que ir a trabajar, de pagar los biles, de pagar la renta? What does the baby or the child know about paying bills? What does the baby know about showing up to work and having responsibilities? What does the child know about that? ¿En quién confía un bebé, mis hermanos? In who should a baby trust? And whom does a baby trust? A child trust? Amén. En sus padres. In his parents. Si él tiene hambre, si tiene If he's frío, hungry, if he's cold, él simplemente con un llanto, su mamá va he cries out, atiende. and the mom is attentive. The mom hears and goes. Amén. Toda su confianza depende de sus padres. And all of the trust of this child depends on his parents. Y así es como tú y yo, mis hermanos, debemos de confiar en nuestro Dios. Listen, that's the way that you and I should be trusting our God. Porque tenemos necesidades, hay relaciones que se han roto, enfermedades. Because there's a need, because there's relationships that have broken, there is sicknesses that come to our body. Amén. Y cuando vemos que estas no se solucionan, And when we see that these aren't going away, tendemos a desesperarnos sin saber que nuestro Dios está ahí para ayudar. we get desperate, and sometimes we lose sight of the fact that God is still there and He hasn't gone anywhere. ¿Te gustaría tener esa fe, hermanos? I would love to have that faith. Or would you like to have that faith? Hay hermosos ejemplos de fe en la palabra de Dios. There are great examples of that faith in the Word of God. Sí, amén. Cuando yo leo de Noé, hermanos, When I read of Noah, que el Señor le da una orden de construir un arca listen, God gives him an order, a command to build an ark. en un lugar donde no llovía, donde no había aguas a su alrededor. It built a big boat where there was no water, where it had never rained from the sky down, like where it was never experienced this.
Pero por fe, él construyó esta arca sin Yeah. tener miedo al ridículo. Yet he was building this boat, amen, and it took him about 100 years. He was building this boat, and he was mocked and all of that. People were laughing at him. ¿Te imaginas, hermano? ¿Tú crees que no se acercaron las personas a él a preguntarle, Noé, ¿qué estás haciendo? You don't think that like year 1 or year 2 people were asking like, Noah, what the heck are you doing, man? Amén. Pero su obediencia y su fe hicieron que él continuara. But his obedience and his faith, amen, pushed him to continue. Sí, amén. Con la fe, hermano, nos atrevemos a hacer cosas y a creer y a esperar en cosas que a veces para nuestra mente y nuestro razonamiento son imposibles. Faith, amen. In faith, we dare, amen. The faith pushes us, it dares us to believe in something that just doesn't even make sense sometimes. Con la fe todo es posible, mis hermanos. But let me tell you, with faith, all things are possible. Sí, aleluya. Pero ¿por qué, mis hermanos, en algunas ocasiones cuando nosotros le pedimos a Dios, pareciera que no nos responde? But why is it that when we need it most, sometimes we cry out to God and it feels like He doesn't even reply, He doesn't respond, like He's not there? ¿Será que no sabemos pedir? ¿Será que pedimos mal? Is it that I don't know how to ask? Maybe I'm asking or saying the wrong things. ¿Cómo debemos pedir a nuestro Dios algo? How should we ask our God something? Lo que pidamos a Dios, hermanos, debe ser de acuerdo a su justicia y Él nos lo concederá. We need to learn to ask and then according to His righteousness and will. And guess what? He will respond. Sí, amén. Porque a veces podemos pedir cosas necias, hermanos. Sí, como sometimes. fama, riquezas, no sé, cosas que no nos convienen. Sometimes we're stubborn and we ask for things that won't even edify us. Amen. Sometimes, I'll give you an example, richness and fame and things like that. People ask, but it won't edify us in our enhancement with our relationship with Christ. Y no es que los bienes materiales sean malos, pero a veces nos pueden perjudicar más que ayudar. And it's not that being rich is bad. No, it's a great thing too. Amen. But when that gets in the way of worshiping God, that can be a problem. Amen. Es interesante, hermanos, esto de la fe, pero ¿cómo It's podemos interesting. nosotros activar esa fe? But how can we activate this faith? Le Aleluya. voy a poner un ejemplo, hermanos. Si nosotros queremos ir, vamos a suponer a Omaha, I'll give you an example. If you and I want to go to Omaha, y allá afuera está un auto and there's a car outside, y tiene su llave y todo. and the car has the key and everything. Pero si yo no voy y activo esa llave, la pongo en el switch y lo enciendo, But if I don't get into that car and I don't put my hands on the ignition and put the switch on, porque de nada sirve que aún después de encender ese auto, hermanos, el auto puede estar encendido ahí por 5, por 10 horas, pero ahí va a estar. and listen, even after I turn that car on, and I'm sitting there, I could sit there for 5, 10 hours, 10 hours even, and nothing happens. Amén. Hay que tomar una acción, hermanos. It's about taking action then. Hasta que yo no active la palanca de las velocidades y me dirija hacia Omaha, yo voy a llegar allá. Until I actually put it on drive. Okay, and then I can start making my way down to my destination. Necesitamos de una acción. So we need an action. Our faith needs to be backed by actions. Ahora vamos a la palabra de Dios, hermanos, y nos vamos a estar basando el día de hoy en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 40 al 48. So Luke 8:40 through 48. Voy a leer rápidamente esta porción, hermanos, y vamos a estudiar a través de ella. Dice la palabra de Dios de esta manera. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo:
¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. It says in verse 40, so it was when Jesus returned that the multitude welcomed him, for they were all waiting for him. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue. He was a religious leader, and he fell down at Jesus' feet and begged him to come to his house. For he had an only daughter, about 12 years old, and she was dying. But as he went, the multitudes thronged him. Now a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any, came from behind and touched the border of his garment, and immediately her flow of blood stopped. And Jesus said, who touched me? When all denied it, Peter and those that were with him said, Master, multitudes throng and press you, and you say, who touched me? But Jesus said, somebody touched me, for I perceived the power going out from me. Now when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him. She declared to him in the presence of all the people the reason she had touched him and how she was healed immediately. And he said to her, daughter, be of good cheer. Your faith has made you well. Go in peace. Amén. Amén. Iremos versículo por versículo, hermano, tratando de entender lo que Dios nos quiere decir aquí, hermanos. En el versículo 40 dice la palabra de Dios cuando volvió Jesús, le recibió una gran multitud con gozo, porque todos le esperaban. Amen. Look at verse 40. It says that when Jesus returned, there was a big multitude, and they were waiting for him anxiously. Amen. They were just anxiously waiting. En su tiempo, hermanos, muchos en Jesús le seguían porque tenían en él una esperanza, una respuesta a sus necesidades. Now, then they followed Jesus because, amen, he gave them hope. He gave them answer. They had hope in him for their needs. ¿Sabes tú, mi hermano, que Dios tiene un poder ilimitado para hacer que lo imposible sea posible? Do you know this? That God has an unlimited power to do the impossible and make everything possible? Dice la palabra de Dios en Lucas 8:27. Yo lo voy a leer aquí rápidamente. Dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amen. He said in Luke 18:27, he said that whatever is impossible for men, it is possible with God. Mi pregunta es, mis hermanos, ¿por qué hoy en día la gente, cuando nosotros sabemos de esto, por qué la gente no quiere nada con Jesús? So the question is, if this is true, if we know that this is true, why the world doesn't listen to this? Why the world isn't running to Jesus? Amén. Sí, hermanos, como seres humanos nos gustaría recibir los milagros de Dios, pero no lo queremos recibir a Él. Amen. The way our condition of heart is, yes, we want the miracles, but we don't want to receive Him. Queremos That's the way the sanidad. world is. Queremos sanidad a veces, pero no queremos obediencia. The world wants to be healed. They want to be set free, experience a miracle, but they don't want to obey. Amén. Queremos prosperidad, queremos que Él esté con nosotros, pero no reconocemos que Él es la fuente de todo esto. We want prosperity and we want blessing, but yet we're not willing to recognize that He is the source of our blessing. Aleluya. Obedecer la palabra de Dios, hermanos, tiene muchos beneficios para nosotros. Listen, obeying the Word of God has a lot of benefits. Amén. Pero hay reglas, hermanos, que el Señor nos dejó, reglas establecidas que nosotros tenemos que obedecer. But listen, there are rules, there are conditions that God left behind for us to follow in order to obtain this blessing. Aleluya. Es necesario, hermanos, que nosotros como seres humanos confesemos nuestros pecados. It is very necessary as human beings that we confess our sin before God with our lips to Him. Lo voy a leer aquí, hermanos, 1 de Juan 1:9-10 dice la palabra de Dios.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amen. It says in 1 John 1 and verse 10, it says, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. We all have sinned. We're all sinners. Continuando con nuestra lectura, hermanos, en el versículo 41 dice la palabra: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. And it says, amen, in verse 41, and behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet and begged him to come to his house. A través de las escrituras, hermanos, cuando nosotros hemos estudiado, nos hemos dado cuenta que escribas y fariseos y los principales no aceptaban a Jesús. If we read the word of God, you'll learn that the Pharisees and the scribes, the religious leaders of these synagogues, didn't like Jesus. No creían en Jesús como el Hijo de Dios, no le daban ese crédito. They didn't believe in Jesus as the Son of God. They didn't believe he was the Messiah or give him credit for that. Y esta escena que estamos viendo aquí, hermanos, en el versículo 41, es algo que no se puede entender. And so here in verse 41, if you pay attention to it, it's kind of confusing. Aleluya. Uno de los principales estaba arrodillando delante de Jesús. So we have a ruler of the synagogue falling down on his knees before Jesus, Rogándole a Jesús. begging Jesus. Y que con todo ese conocimiento que él tenía, ¿verdad? Con todo ese orgullo que ellos tenían como religiosos. What about all of the pride that they had as religious leaders? What about all of the knowledge that he had as being a religious leader? Porque ¿qué es el orgullo, mis hermanos? So tell me, let's talk about pride. What is pride? Aleluya. ¿Alguien alguna vez nos ha ofendido o nosotros hemos ofendido a alguien? Have you offended anyone? Has anyone offended you? Have we offended someone? Pero su orgullo es tan grande que no le permite ir y pedir perdón hacia aquella persona. Sometimes, amen, we offend someone, but our pride gets in the way that we don't want to go and ask for forgiveness. O a veces nos hicieron algún daño Or sometimes someone hurt us, y tenemos en nuestro corazón eso guardado ahí. and we have that hidden inside of our heart. Y decimos hasta que no venga esa persona y me pida perdón. And we say this, unless he or she comes back to me and asks for forgiveness. Y a veces somos dramáticos. And sometimes we get so dramatic. Decimos que quiero que se venga y se arrastre delante de mí. I want to see him come or her come over and beg for me. ¿Alguien ha estado en alguna situación Has así? anybody been in that type of situation before? ¿Alguien de los que estamos aquí ha tenido que pedir perdón a alguien? Has anyone here that is here, have you had to ask someone to forgive you? No es fácil, mis hermanos. It's not easy. Es hacer a un lado ese sentimiento de orgullo. It's putting aside that feeling, that sentiment of pride. De que yo, la persona que soy yo, como tener que hacer a un lado toda mi forma de sentir y de pensar, arrodillarme delante de una persona. Why do I have to give everything of what I'm feeling in my emotions to ask for forgiveness Aleluya. when I'm hurting? Y continuamos, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en el versículo 42, tenemos la respuesta de por qué esto estaba sucediendo. And in verse 42, we kind of get the answer of why this was going on. Dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. It says, for he had an only daughter, about 12 years of age, and she was dying. But as he went, the multitudes thronged him. Las madres que hay aquí o padres que hay The aquí, parents that are here, fathers and mothers here, ¿qué no hace una madre o un padre por what su hijo? would a mother not do or a father not do for their only son or their only child? Amén. For any child. Or for any child? Y puede que no sea el mejor hijo, puede que no sea la mejor Even hija. when they're disobeyed, even when they're not the best kid, even when they don't even listen. A nosotros no nos importa eso, hermanos. El sentimiento de amor nos gana sobre todas las cosas. We don't care because that's my child, and the feeling of the love that you have towards your child, man, makes you not care.
Jairo tiró todo eso por enfrente, no le importó que estaba enfrente de una gran multitud. So Jairus didn't even care that he was in front of public and the multitude and what they would say to him. No sintió pena, no sintió vergüenza. La necesidad de su hija era más grande que todo. He didn't feel embarrassment. He didn't care at that moment. Why? Because his need was much bigger than his pride at that moment, so he was willing to let it go. Aleluya. Hija única, hermanos, era su única hija y estaba Only muriendo. daughter. Only daughter, and she was dying. The only daughter, not only child, only daughter. Ponte en su lugar, hermano, que Put yourself in his no place. solamente uno de tus hijos, pero para aquellos que son padres de un solo hijo, que venga el médico y les diga un diagnóstico así referente a sus hijos. Just put yourself in that spot, amen. If you have an only child or an only daughter, if the doctor was to tell you, like, hey, your son, your daughter has no hope, she's dying, she's gonna die soon, he's gonna die soon. 12 añitos, hermano, me imagino cuántas memorias no tenía Jairo acerca de su hija. Imagine 12 years old, this sweet child. How many memories does Jairus have of his little girl? Good memories. Había convivido con ella, había pasado buenos, tal vez malos momentos también, y él tenía un plan para el futuro de su hija. Amen. And he had shared, amen, lovely moments with his daughter, amen, all these memories, and he had a plan for his daughter. Nosotros los que venimos de México y otros países, cuando nuestras hijas comienzan a crecer, hermanos, y se comienzan a convertir en unas señoritas, les queremos cumplir el sueño de una fiesta que le llamamos quinceañera. Amen. And us that come, amen, from the Latin background, when our daughters begin to grow up, we have what is called like the party for them is called the quinceañera. Me imagino que Jairo, al ver crecer a su hija, hermanos, él tenía planes y él estaba emocionado con su hija, la cual era única, y al recibir él esta noticia, se le había caído su mundo. Can you imagine this father who had plans, amen, for his daughter, who loved his daughter, saw a future for his daughter, and all of a sudden is stuck in this situation where his daughter may be no more? Fue por eso, hermanos, que él se humilló. That's why he humbled himself. Porque aquí se iba a presentar un milagro, hermanos, y siempre que se va a presentar un milagro, se van a presentar obstáculos. Listen, there was a miracle about to happen, but every time there's a miracle about to happen, things will get in the way. Listen to that. Things will get in the way. Pero tú cuando pases sobre todos esos obstáculos, hermanos, cuando viene la bendición. But when you overcome all of those obstacles, that's when you will experience that blessing. Aleluya. Vamos al versículo 43, hermanos, dice la palabra de Dios: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Now a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any. Hermanos, aquí es donde entra la historia que yo les quiero traer el día de hoy. This is where the story that I want to talk to you about begins. Estaba yo muy interesado en la historia de Jairo y su hija, hermano. Yo estaba completamente emocionado al leer la palabra de Dios. I was so excited about Jairus and his daughter. I was looking forward to reading this scripture. Pero encontré otra historia dentro de esta historia. But I found another story inside of this story. Para mí, hermanos, fue como cuando usted está preparado ahí viendo la televisión o un deporte y de repente se va la electricidad. Amen. To me, this is how it happened when I was reading the scripture. Like if you're preparing for a big game, amen, whatever it is, you're just watching TV, anxiously waiting, and all of a sudden, the power shuts everything out. Abruptamente, eso se termina ahí. Abruptly, amen, that ends there. Así estaba yo, hermano. That's what happened to me when I was reading the Bible. Pasé a esta otra historia. I was reading and remembering the story of Jairus and his daughter, and then all of a sudden everything shuts away, and this is where the story begins in this lesson. Dice en el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo en médicos cuanto tenía, pero por ninguno había podido ser curada. Now a woman having a flow of blood for 12 years, who had spent all her money, all her livelihood on physicians and could not be healed by any. Esta mujer, hermanos, tenía una enfermedad bastante penosa. Now this woman, imagine, had a disease that was very embarrassing. Una terrible enfermedad, hermanos. Ella tenía un sangrado
Y la palabra de Dios no especifica cuál era el origen de su sangrado. Hay algunos escritores, hermanos, que se atreven a decir que se trataba probablemente de un cáncer uterino. And people like have discussed what type of issue or disease that she have, and some people may say or say that it could have been like a cancerous one, like a cancerous uterus disease, illness. No lo sabemos, hermanos, pero era algo bastante penoso. But we don't know the detail of it, but it was something, amen, that kind of like embarrassed her. Sabemos, hermanos, que la mujer en su naturaleza tiene su periodo menstrual. Now we know that naturally, amen, women have the menstruation period. Es un proceso que Dios puso ahí, hermanos. It's a process that God put there. Y tal vez la mujer en ese proceso, hermanos, tiene tal vez incomodidad, tal vez. And during that process, the woman experiences like uncomfort at that moment in those days. Aunque suele ser una vez al mes, algunos 3, 4, 5 días, no lo sé. And it's one time a month, maybe it's 2, 3 days. I don't know. Well, it's for days. Esta mujer tenía 12 años, hermanos, padeciendo día con día este mismo sufrimiento. This woman had 12 years dealing with this every day for 12 years. No era fácil. It wasn't easy. It wasn't easy. ¿Cómo nos sentimos nosotros, hermanos, cuando a veces nos da un resfriado por 3 o 5 días? Well, how do we feel when we get a cold for 3 to 4 days? Cuando vino el COVID también fueron algunos días y ahí estábamos muriéndonos. When COVID happened, it was for a few days, and there we were dying. Like we were dying. We were feeling, oh, I don't feel. Ella tenía 12 años, mi hermano. This woman had 12 years. 12 years with this. Un sangrado, hermanos, debilita el cuerpo. And then what happens when the blood flows? I mean, it weakens the body. Yo le voy a compartir algo, hermano. Una vez ahí en el trabajo nos estaban haciendo un examen médico. And at work, they were giving us, amen, one time they were giving us an exam, and it had to do with medical things. Safety. Algo de rutina, hermanos, y para lo cual nos tenían que extraer un tubito así de 5 mililitros de sangre. And listen, and they had to take, amen, about 5 milliliters of blood from us. Llegó mi turno, me sacaron mi sangre. And my turn came, and they took blood. A un lado de mí estaba una persona, hermanos, probablemente, yo soy bajito, esta persona probablemente 6 pies y medio tal vez. And next to me, I'm a little bit shorter. Next to me, it was this person, this huge dude. Un hombre fuerte, hermano. Strong guy. He was actually like built. Y al momento que la enfermera sacó ese tubito así de sangre. In the moment that the nurse took that little tube of blood, yo miré cómo ese gran hombre I saw how that big, strong man, se fue yendo para un lado y ahí cayó. he was going to the side, and he fell over. Con un pequeño tubo. With a little tube of blood that was drawn from him. ¿Puede imaginarse esta mujer, hermanos, su sangrado? Can you imagine, amen, the blood flow of this woman every day? Qué fortaleza de mujer. What type, the strength of this woman. Dios bendiga a las mujeres, mis hermanos. God bless you, women. God bless women. Dadoras de vida, luchadoras. You are a giver of life, amen. You fight through and look after your own. Gloria a Dios por ellas, hermanos. Glory to God for you, women. ¿Pueden ustedes imaginarse la apariencia de esta mujer, hermano? Now, could you imagine this woman's appearance? Yo no sé, su peso era unas cuantas libras. Her weight, maybe just a few pounds. Su piel era pálida, transparente. Her skin may be pale and transparent. Yo puedo ver esta mujer, hermanos, frágil como un cristal delgadito. I can imagine this woman like a crystal, like just very thin, amen, a crystal pale looking. Ella apenas se sostenía, apenas podía hablar. Someone that could barely talk, someone that could barely move. Si relacionamos este versículo que acabamos de leer con el versículo anterior, hermanos, Now, if we take this verse that we just read to the previous verse, me llama mucho la atención porque dice la palabra de Dios que ella tenía 12 años con el flujo de sangre y la hija de Jairo en el versículo anterior tenía 12 años, era la misma cantidad de años. now listen to something that is very interesting. It says that the woman had the flow of blood for 12 years. And the daughter of Jairus was 12 years old.
Justo cuando esta niña nació, comenzó el sufrimiento de esta mujer. When this daughter was born, amen, her suffering just began. Y yo te quiero decir una cosa, hermano, los números en la Biblia, para aquellos que estudian la numerología, aquí hay algo de eso. And I'll tell you something, amen. We could go deep into this, but those that study numerology in the Bible, amen, there is a lot of meaning in numbers when we hear them in the Bible. It's purpose for them. El 12 es un número especial, aunque no voy a entrar yo en esto. And 12 is a very special number, amen. And I'm not going to go into it today. Dice la palabra de Dios, 12 apóstoles, But it was 12 disciples, 12 tribus de Israel, 12 tribes of Israel, 12 ancianos allá en el cielo, en el Apocalipsis, 12 elders in heaven in the book of Revelation, 12 puertas de la ciudad celestial. 12 doors, 12 gates in the heavenly place. ¿Cuántos meses tiene el año? How many months does the year have? Hay cosas tan interesantes en la palabra de Dios. There are very interesting things of why numbers happen in the Bible. Hay secretos ahí para descifrar. There are secrets there that we can decipher. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Glory to God for His word. Dice la palabra de Dios, hermanos, que esta mujer había gastado todo cuanto ella tenía. The Bible says that she had spent all her livelihood, everything she had. Pero a veces, hermanos, la ciencia y la medicina nos dicen, no puedo. But sometimes science and medicine is going to tell you, I can't do anything anymore. Cuando viene una enfermedad, hermanos, podemos vender nuestra casa, vender nuestros autos, vender nuestras joyas. When we get a disease, we can sell our homes, we can sell our cars, we can sell our jewelry to try to pay Y to aún get así, healed. aún así, después de todo esto, And hermanos, even then, when we spent it all, podemos morir. we can die. Ahora, lo más duro que padecía esta mujer en estos tiempos, hermanos, Now, the hardest thing that she had to deal with at this time es que el sangrado que ella padecía delante de la sociedad la hacía ver como una pecadora. is that the flow of blood, amen, that she had in the eyes of everybody else, they said, you're a sinner. They would point the finger. Ella era despreciada por la sociedad. She was despised by society, despised by men more than likely. Y la ley así lo marcaba de esa manera. And that's the way that the law would mark that. Qué injusto, ¿verdad, mis hermanos? That kind of sounds unfair, right? ¿Por qué tenía que ser ella avergonzada por ese flujo de sangre? Why did she have to be ashamed of that flow of blood? Demos un ejemplo, hermanos. El día de hoy, cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, una pelea de box, una pelea del UFC. Now let's give an example. If we're watching a boxing fight or if we're watching the UFC and they're fighting, ¿Cómo terminan esos peleadores, hermanos? A veces bañados en sangre. how do those warriors, those fighters end up? They got blood all over. Pero ahí los que estamos espectadores a veces estamos gritando, hermanos, estamos excitados y nos alegramos, aunque terminan bañados en sangre, pero ese peleador al que nosotros le vamos ganó. And what happens? We as spectators, we see this and we're cheering it on. We're like loving it, especially if our fighter is winning and is beating the other. We're cheering it on because our guy won. Amen. ¿Por qué para una mujer tiene que ser pena? But why should for a woman for it to be shameful? Dice la palabra de Dios, hermanos, le voy a leer en el libro de Levítico, el capítulo 15, los versículos del 19 al 24. Le voy a leer rápidamente aquí la palabra de Dios y dice de esta manera: cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare la mujer mueble sobre ella, si hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego y si mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella hubiese sentado, lo que tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruación fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Listen to what verse 19 says in Leviticus 16.
If a woman has a discharge, and the discharge from her body is blood, she shall be set apart 7 days, and whoever touches her shall be unclean until evening. Everything that she lies on during her impurity shall be unclean. Also everything that she sits on shall be unclean. Whoever touches her bed shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until the evening. And whoever touches anything that she sat on while on shall wash his clothes and bathe in water and be unclean until evening. If anything is on her bed and on anything on which she sits, when he touches it, he shall be unclean until the evening. And if any man lies with her at all, so that her impurity is on him, he shall be unclean 7 days, and every bed on which he lies shall be unclean. ¿Se oye justo esto, hermanos? This sounds very unfair. Pongámonos en el lugar de esta mujer, mis hermanos. Now let's go back to the future and we find this woman. En esos 12 años no dice la escritura que si ella era casada. In 12 years, in this 12 years, the Bible doesn't specify if she was married. Pero si lo era, se imagina, hermanos, 12 años haberse apartado de su marido, no tener intimidad con su marido, no tener comunicación, no tener el apoyo de su esposo. But if she was, imagine the relationship, not being able to have any type of relationship with her husband, because this is constantly on their mind. Esta mujer no podía abrazar a sus hijos, hermanos, en un día de su cumpleaños. And on her birthday, this would go as far as that on her own birthday, she couldn't hug her kids. That was the law. Algún hijo, algún familiar que había conseguido un logro, pero ella no podía estar ahí. A graduation party, a celebration of some sort. When you see someone, you couldn't hug them. That's what was written. Es triste. It's sad. Imagínate que ponte en su lugar, que tú quisieras estar ahí y te dijeran retírate porque eres inmundo. Imagine, man, seeing a celebration and you show up and then people say like, hey, get away. You are unclean. Get away. And it's your own family. Esta It's your mujer own place. probablemente vivía, hermanos, detrás de lo que fue su casa, allá apartada. This woman probably lived behind what used to be her house. Aleluya. ¿Te imaginas, hermano, tener tu propio vaso para tomar agua, tu propio plato para comer? Porque no podías convivir You con need tu your hermano. own cup to drink, your own plate to eat from, your own everything. You couldn't share anything. Qué desprecio, hermanos. Es fuerte esto. This is something serious, guys. This is something strong. Think about it. This is real. ¿Has sido tú despreciado alguna vez por alguien? Now, have you been ever rejected or despised? ¿Has sentido ese rechazo de las personas? Do you know what that rejection feels like when you're excited to get there and they reject you? Ella lo sentía, hermanos, en su máxima expresión. Imagine this woman feeling this in its maximum capacity. ¿Cuántas veces no estaba ella allá atrás, hermanos, sola, tal vez en las noches, con miedo, con frío? How many lonely nights did this woman spend? Amen. When she saw everybody else and she was by herself, they're cold, by herself. No tenía a su esposo, hermano, no tenía un hermano. Not even her husband, not even her brother, Él. not even a father, amen, that could be there to hold her and hug her and say, it's okay, honey. Pero continuamos, hermanos, ahora vamos al versículo 44. Mire lo que dice la palabra de Dios. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Amen. And it says in verse 44, it says, come from behind and touch the border of his garment, and immediately her flow of blood stopped. Ella oyó hablar de Jesús, hermanos. She had heard of Jesus. ¿Han ustedes oído hablar de Jesús? Have you heard of Jesus? Amen. Amen. There is power in Jesus. Era su última opción, hermanos. Lo había gastado todo. It was her last option. She has spent all her livelihood. Aleluya. Aquí es donde entra, hermanos, esa fe que nosotros necesitamos el día de And hoy. guys, listen, this is where the faith that we're talking about comes into the picture. ¿De dónde sacó fuerza ella, hermanos, en su debilidad para poder llegar hasta donde estaba el Señor? Porque dice la palabra de Dios que era una gran multitud. Where did she get that power to push people out of the way? Because there was a great multitude. They were all around Jesus. Where did she get that power to push through to get to him? Los hijos de Dios, hermanos, obtenemos esa fuerza de Él.
Amen. Where do we draw this from? We draw this from our God. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Listen, the Bible says in Philippians 4:13, it says, all things are possible through Christ who strengthens me. Le bastó tan solo, hermanos, tocar la parte de atrás de su manto. All she thought about, I just need to touch Jesus. And she touched the border of his garment. Y al Just slightly touched. ella sintió como una electricidad en su cuerpo. And as she did that, she felt an impact, a difference in her, like an electricity in her mind, in her body. Y se sintió sana al instante. And she felt the immediate change instantly. Y mire lo que dice el 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? And Jesus said, who touched me? When all denied it, Peter and those with him said, Master, the multitude throngs and press you. You say, who touched me? El apóstol Pedro, hermanos, actuaba como a veces actuamos algunos de nosotros. See, Peter, he acted the way that we sometimes act. Él era muy impetuoso, hablaba antes de pensar. Peter would sometimes speak before thinking. Le dice, Señor, por favor, dice, nos vienen empujando, nos vienen pisando los callos, nos vienen pisando los talones, nos vienen codeando en las costillas, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Lord, but they're stepping on us, they're pushing us out of the way, they're just going all out, and you're asking us, who touched you? Look, they're all touching you. Y en el 46 dice, pero Jesús dijo nuevamente, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. But Jesus said, somebody has touched me, for I perceived power going out from me. El Señor en su estadía en la tierra, hermanos, Él hizo muchos milagros, sanó a muchas personas. Now Jesus, while he walked on the earth, he made hundreds and hundreds of miracles, and he healed many people. ¿Qué más daba haber sanado a esta otra mujer? ¿Por qué le está haciendo el énfasis? ¿Quién me tocó? So why is Jesus making an emphasis and asking, who touched me? Porque el Señor Jesús, hermanos, le quería dar a esta mujer el reconocimiento por su fe. Why? Because Jesus wanted to give this woman, amen, to recognize this woman for her faith. Si tú tienes esa fe, hermanos, como la tuvo esta mujer, Listen, if you have the faith, unwavering faith like this woman, Dios te pondrá en un lugar especial. and you're pushing to get to Jesus, and God is going to put you in a very special Todo place. lo que tú desees, todo lo que tú quieras hacer de tu corazón, And everything that you desire to do, amen, everything that you desire from your heart to do in the will of God, el Señor te lo concederá, porque esa fe es la fuerza, es el the motor que te lleva. Lord will answer, because it is that power, it is that fight that desperation that you want to see, you want to be healed, that will get you there. Y ya estamos para terminar, hermanos, dice el versículo 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Now when the woman saw that she was not hidden, she came trembling, and falling down before him, she declared to him in the presence of all the people the reason she touched him and how she was immediately healed. Vino un gran temor sobre ella, There was a great fear that came on her, porque ella aún se sentía culpable, se sentía indigna, se sentía sucia. because she felt dirty, she felt not worthy, she just felt depressed. Pero a Dios no le importa nada de esto. But you know what? God doesn't care about that. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados When delante we de Él, confess our sin to the Lord, when we ask to be forgiven, Él nos perdona y limpia toda la suciedad que hay en nosotros. He cleanses from all of the garbage, from all of the poop that we had, all of garbage, everything that we've thought about that we've done. He cleanses from Pero there. lo más hermoso de nuestra historia, hermanos, But everything, amen, the greatest thing of our story, ella no solamente fue salva, no solamente fue sana, sino que también fue salva. amen, not only was she healed, but she was saved. El versículo 48 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. And he said to her, daughter, be of good cheer. Your faith has made you well. Go in peace. Usualmente el Señor Jesús, cuando se refería a ser una mujer, le decía mujer. And when he referred to a woman, he would say woman. Pero ella le está diciendo hija. But Jesus is saying daughter.
Porque cuando tú confiesas al Señor, le aceptas en tu corazón, viene a ser parte de esa familia. Why? Because when you receive Jesus and confess Him your Lord, you become His daughter, Qué His hermoso. son. Qué hermoso es el Señor, que no le importa esa suciedad que hay en nosotros. See how great is our God that He doesn't care all of the garbage and dark things that we have done, shameful things that we have done. Desgraciadamente, hermanos, hay personas que piensan que por lo sucio que estamos, que por lo pecadores que somos, Dios no nos va a perdonar. Unfortunately, there are people that think because I've been so bad, I've done so bad, I am no good, that they don't believe that Jesus can forgive them, and He can, and He will. Nos sentimos indignos, como si para nosotros no hubiera esa oportunidad. And sometimes we condemn ourselves and we feel guilty, and the devil comes to our mind and we feel this way. Pero sabes una cosa, mi hermano, no importa lo que nosotros hayamos hecho. But it doesn't matter what we have done. A Dios no What le you have importa, done. hermano, si tú fuiste un maldiciente, si tú fuiste un ladrón, si tú fuiste un sicario. It didn't matter if you were a sicario, if you were a liar, if you were a thief, it doesn't matter. Porque fíjate lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:17. Look what it says in John 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. It says, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Y hay otra palabra en el libro de Marcos, en el capítulo 2, versículo 17. In the book of Mark 2:17, we can find another scripture. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. And it says, when Jesus heard it, He said to them, those who are well have no need of physician, but those who are sick, I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. No llamó a justos, sino a ¿qué dijimos? He didn't call the righteous, but He called what? Pecadores. Sinners. Eso que somos nosotros. That's who you and I are. We're sinners. Porque mientras estamos en este cuerpo, en esta materia carnal, nosotros tendemos a hacer la naturaleza de nuestro cuerpo. Why? Because while we live in the flesh, it's a battle, and our body wants to do fleshly and worldly things. Pero Dios nos ha limpiado, Él nos ha perdonado. But listen, God has cleansed us. God has forgiven us of that sin. Bendiciones, hermano. God bless you. La gloria de Dios, Sister. hermano, se puede manifestar en nuestras vidas. Listen, the glory of God can manifest in your life and my life in the very same way. Gracias a Dios, ¿verdad? Por su infinita misericordia, por su amor. Thank God for His infinite love, for His forgiveness. Don't you praise God for Amen. that? Every day. Él nos ha dado una vida nueva. That He has given us a new life, new hope. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, y hacer una pequeña oración. We're going to bow our heads for a moment and we're going to pray. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por este momento tan especial. Gracias por tu palabra, la cual es viva, la cual es eficaz, bendito Señor, que transforma los corazones, bendito Señor, y las vidas. Te pedimos en este momento, bendito Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Gracias por esa paciencia infinita que has tenido hacia cada uno de nosotros, ese amor inmerecido, bendito Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes a aumentar nuestra fe, bendito Padre Celestial. Gracias porque a través de ella nosotros podemos estar más cerca de ti, poder palpar, bendito Señor, tu santa presencia y recibir una respuesta, bendito Señor, a aquello que estamos buscando. Gracias, bendito Señor, por tu infinita bondad y gran misericordia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amen. Aleluya. Faith unbreakable. Una fe inquebrantable. Amén. ¿Cuántos se gozaron esta mañana? Amén.